अच्छा देखिए भाई, हर इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला, और सब में कोई ना कोई गलतियां होती हैं. अब आप तीनों फादर्स को जो है ना वो अपनी बेटियों की गलती पहचाननी है. हमने यहाँ पे, और तीनों बेटियों ने अपने अब्बा की गलती पहचाननी है. तो हमने स्क्रीन पे दिखाओ भाई मेरी टीम, हमने स्क्रीन पे किसी बेटी ने कहा है मैं गुस्से की बहुत, क्या मैं गुस्सा बहुत करती हूँ. अब ये किसकी बेटी ने कहा होगा? ये अब अब्बाओं से सवाल है. तीनों बेटियों में से किसी एक बेटी ने हमें बताया है. कौन अब्बा ये तस्लीम करते कि मेरी बेटी गुस्से की बहुत? हो सकता है अब्बा को ना करती हूँ, वैसे करती हूँ, वो जो भी बेटी हो. तीनों इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि माशाल्लाह तीनों ही एक जैसी लग रही हैं. कोई ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ये झूठ होगा सबसे बड़ा. अच्छा अशरफ साहब, गुस्से में कोई घर की आपकी कीमती चीज कभी टूटी है? तोड़ के छुपा दी गई होगी जो हमारी नजर नहीं पड़ी उसको तोड़ी तो जरूर होगी, क्योंकि ये आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? कोई गुस्से में आपके यहाँ कुछ ऐसा हंगामा हुआ है? नहीं, गुस्सा तो एक नेचुरल चीज है, आता है बेटी को. को गलत चीज हो जाए तो उसको भी आता है गुस्सा, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता है. अच्छा, बट मैं बिल्कुल, मुझे अभी तुमसे नहीं सवाल, तुम बाद में बताओ. हाँ, अब आप बताइए, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमने उसे खुद मौका दिया कि वो तोड़े. उसने इतनी कीमती चीज तोड़ी है कि वो जो हमारा घर छोड़ के अपने घर चली. फिल्मी डायलॉग. कभी फिल्मों का प्रोड्यूसर जाग गया है. एक दफा उसने ऐसा किया, ये छोटी सी दूसरी तीसरी जमात में तो मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, मैं इसे टैंकी पे बिठा के तो फिर जाता, तो मैं गाता था एक लाइन ये गाती, हम दोनों मिलके कागज के दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा. अच्छा, अब एक दिन नहीं, गुस्से के बारे में बताएं इनके. इस दिन रात को स्टेज पे एक खातून थी, उन्होंने मेरे साथ जाना था वो चिरागा का मेला देखने. ये साथ थी, इसलिए कि मैंने भी जाना है. कहा कि उन्हें दस देता है. तो इससे ज्यादा क्या तोड़ेगा ये? सर तोड़वाने की तैयारी. तो आप तीनों को क्या लग, किस बेटी ने बोला होगा कि मैं गुस्सा बहुत करती हूँ? एक ड्रामा स्टेज कर रहा था मैं. ये भी थे, मैं भी था. उसमें मेरी बीवियां दो बनी हुई थी. अच्छा. एक की तरह तो मेरी खातून थी, एक बिंदिया. अच्छा. तो जिस दिन मेरी वाइफ आई ड्रामा देखने, ये साथ थी छोटी. अच्छा. वो मुझे पकड़ती हैं और मारती हैं. वो कहती है कि ये मेरा शौहर है. वो कहती है मेरा शौहर. तो वो हो रहा था ये सब. तो मैंने कहा यार आज खुदा का खौफ करो, क्योंकि आज असली और तीसरी भी आई हुई है, बैठी हुई है. तो ये उठ के स्टेज के पास आ गई और कहती है छोड़े मेरे पापा को. Oh my God! क्या कर रही हैं आप मेरे? ओ यार, ड्रामा ही खराब कर दिया, ड्रामा सारा. इसका गुस्सा. ओह माय गॉड. तो बताएं भाई, कौन कबूलेगा कि किसकी बेटी गुस्सा करती है? कि कोई बाप नहीं कहने वाली है. मैं ससुराल वाली थोड़ी हूँ. मैं तो मैके वाली हूँ, मुझे बता सकते हैं. इसका गुस्सा तो बड़े मौके पे मैंने देखा हुआ है. अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा. मेरे घर से कॉल आ जाएगी, इसलिए अब जल्दी बता दे. उन्होंने बताना शुरू कर दिया. ये वाली नहीं, ये दुनिया भर का सारा गुस्सा जो छोटी वाली जो है ना, उसके पास हकूक हासिल है. लेकिन ये वाली, अब बताएं जरा कौन सी बेटी है, किसने बताया? मेरी टीम. आपकी बेटी ने ही, ये देखें, आपकी बेटी ने ये बताया कि मैं गुस्सा करती हूँ. कब करती है गुस्सा? जो इनके सामने नहीं ना होता वो वाला गुस्सा. जो इनके सामने हो नहीं सकता वो वाला गुस्सा. दिखाओ भाई अगला क्या है, अगला दिखाओ. अब्बू, ठीक है. मैं जब बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ तो जोर से खराटे लेता हूँ. ये काम किसके अब्बू करते हैं? अब्बू ने हाथ उठाएंगे. ये बेटियां हाथ उठाएं. हाँ भाई, मेरे अब्बू जोर से. जैसे सारे इज्तिमाई अब्बू खराटे लेते हैं. वो भी ये भी. क्या मेरी अम्मी भी उतनी जोर से खराटे देती है. अब मेरी नवासी जो है वो नहीं सोती, नाना खराटे बहुत लेती है. मेरी बेटी भी ये कहती है, हमारा नानी नाना बहुत जोर से खू 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 करते हैं. तो ये मैं वाइफ से यही कहता हूँ कि मैं जब सो जाऊँ ना उसके बाद आप सोना. आपके खराटों में मुझे नींद नहीं आती. बड़े सिंक्रोनाइज खराटे होते हैं, एक करता है दूसरा करता है, तो वो ना दोनों के बिल्कुल सिंक्रोनाइज बना होता है.
میں بالکل شادی تک امی ابو اور میں ایک روم میں سوتے تھے. لٹرلی 1 day before شادی تک ہم ساتھ سوتے تھے. تو تمہیں تو عادت ہے. تو میں تو ہینڈ فری صبح میں نے خبریں پڑھنی ہوتی تھی, کہتی تھی اللہ مجھے بچا لے, تو میں ہینڈ فری لگاتی تھی اور پھر دونوں کے جو خراٹے نان سٹاپ شروع ہوتے تھے. لیکن وہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے ابو کی کہانی ہے؟ یہ میرے ابو کی کہانی ہے. دکھائے بھائی, کیا یہ جواب درست ہے؟ بالکل صحیح جواب. آپ لوگ کے ابو خراٹے نہیں لیتے؟ ہمارے ابو بھی لیتے ہیں لیکن میں بتانا بھول گئی. ویریبل ہے برداشت آپ کے؟ بہت سب لیتے ہیں. میرے ابو میں بہت خراٹے لیتے کس ہیں. کے ابو کی بات ہو؟ اور ہم تو میرے ابو تو ایسے خراٹے لیتے ہیں کہ جیسے ڈاگیز کی فائٹ ہو رہی ہے آپس میں, درونے خراٹے. بہت ڈر لگتا ہے. اور وہ تو ایسے جیسے بیٹھے ہوئے نا, تھوڑی دیر یہاں شو پہ آئیں گے, بریک ملے گا 5 منٹ کے لیے بھی خراٹے. تو میری اماں فیشل کراتے ہوئے سو جاتی ہیں. میں ان کو کہتی ہوں ذرا ایسے وقت میں آئے جب کوئی اور کسٹمر نہ ہو, کیونکہ کسٹمر شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ کون ہے جو خراٹے لے رہا ہے. میری اماں فیشل کے بیچ میں زور زور سے خراٹے لیتی ہیں. نو نوائس والا جو ہمارا رول ہے وہ خود توڑتی ہیں ماں میری. دیکھا بھائی بیٹی. اچھا جی, میں سنجیدہ بات چیت کے درمیان بھی ہنس دیتی ہوں. یہ کس بیٹی نے کہا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ میری بیٹی نے کہا. کہ سنجیدہ بات ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ تو اس میں بھی ہنس دیتی ہے. ہنس دیتی ہے. دکھاؤ بھائی ٹیم. بالکل صحیح جواب. صحیح ہو, ابا پہ گئی ہے. صحیح جواب. اتنا سیریس ٹاپک چل رہا ہوتا ہے, اس کے بیچ میں ایک دم سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے, مطلب وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں سیریس اور مجھے ہنسی آ جاتی ہے. اچھا یہ تحریر ٹھیک کرا دیجئے گا. اچھا کیا میں بجلی کا بل دیکھ کر گھبرا جایا کرتا تھا, نہیں میں گھبرا جاتا ہوں. اللہ یہ تم نہیں آپ نہیں ہیں. نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچویشن ایسی ہو گئی تو سب گھبرا جاتے. ہاں اچھا جی, یہ کس کے ابو نے کہا ہوا کہ میں بجلی کا بل دیکھ کر گھبرا جایا کرتا تھا؟ میرے ابو. چلو بھائی, ہیں کیا ہوتا تھا, قصہ سناؤ ذرا تم. یہ جب بجلی کا بل آتا بجلی کا بل دیکھا اور پارا اوپر, ہاں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہے وہ, میں کما کے تھک جانا ہے. تم لوگ چھپ جاتے تھے, تم لوگ کیا کرتے؟ میں اسی دن میں پورے گھر میں ہی نہیں ہوں, میں نیچے اتری ہی نہیں کمرے سے کہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی کہ جس ابو چلے جائیں, کوئی فون آ جائے, کوئی کال آ جائے, یا ابو چلے جائیں, بلا لیں. ریکارڈنگ والے آج کدھر رہ گئے, کدھر بلا لیں. اب بتائیں, اب تو جو حال ہے پورا پاکستان سارا پاکستان یہی سوچ رہا ہے. ایک بل لے کے آیا بھی کرتی تھی. ہاں جی, وہ گیس کا بل ہوتا تھا 150 200, وہ میں اسپیشل دیتی. ابو جی یہ بھی گیس کا بل آیا ہے, ابو جی یہ گیس کا. ابو تو یہ خوشی کا عالم ہے. یہاں پہ اگر بل آتے تو یہاں کیا کہانی ہوتی ہے؟ چپ کر کے جا کے جمع کرا. گھر کی کہانی گھر کے کیا جمع کرا. وہ جان تو چھوڑتے نہیں. آپ ٹھیک بھی کرانے جائیں تو وہ کہتے ہیں پہلے جمع کرائیں پھر اس کو دیکھتے ہیں. تو جب کرا ہی آیا تو پھر کیا دیکھو گے بھائی. اور ادھر کیا ہوتا تھا رابعہ؟ اچھا, ابو نے تو کبھی ہمیں اس طرح فون کے بل پہ فون نمبر چیک کرتے تھے کس کس کو کال گئی ہے, یہ 10 منٹ کی موبائل کال کس کو فون ملا. لیکن بجلی کے بل پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. میرے ابا آج تک سب کے بھائی بجلی کے بل بھرتے ہیں, چاہے میرے کوئی بھی بھائی ہو, ابو کہتے ہیں میں کر دوں گا. لیکن میرے ابا تو ایسے خطرناک ہیں بجلی کے بلوں کے معاملے میں کہ ہم نے کرایہ دار کو رکھا تھا, اس سے پھڈا اس بات پہ ہوا کہ اس نے کوشش کی کہ وہ بجلی چوری کرے, اور ہمیں پتہ چل گیا, کنڈا انڈا لگا. ابو نے کہا نکلو باہر, تم نے بجلی چوری کیسے کی. تو یہ تو بہت کے الیکٹرک کے حامی ہونا سپورٹر. بالکل صحیح ہے. 52 سال ہو گئے مجھے ملتان سے لاہور آئے, ہم نے کبھی 1 یونٹ کی بھی گڑبڑ نہیں کی کہ وہ پیسے بچا کے میرے بچوں کے علاج پہ یا یہ حلال اور حرام کی جو ہے لائن, اس کو لیکن حلال اور حرام صرف رشوت نہیں ہے, ایکچولی یہ بھی ہے. اب 3 مہینے سے یہ ہو رہا ہے جو ہم بجلی کے بل پے کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ کہیں اور کا حلال ہو رہا ہے. وہ اپنا جواب دیں گے. جی 2 میٹر کروا لیے ہوئے, یہ بے ایمانی کر رہے ہیں آپ. 2 میٹر کروا لیے کہ بھئی تھوڑا سلیب کم ہوگا. میرا چھوٹا بیٹا اس کی بیگم اوپر رہتی ہے, ہم لیکن اب 3را مہینہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ نہ سنایا کریں کتنے کا بل آیا ہے, بل بھیج دے. وہ اپنے دوست کو کہتا ہے, وہ وہیں سے دبئی سے ہی وہ بل وہ ادا آن لائن بل پے کر. آج کل میں بہت باہر کے موسم دیکھا. یہ بھائی نیکسٹ کیا ہے؟ وہی ہے. بیٹی, میں وقت پر کھانا نہیں کھاتی تھی جس پر گھر والے بہت ڈانٹا کرتے تھے. یہ کس کی بیٹی ہے؟ عباس بتائیں. عباس, یہ کس کی بیٹی ہے؟ میں وقت پر کھانا نہیں کھاتی تھی اور اس کی وجہ سے بہت ڈانٹ پٹتی تھی بھائی مجھے.
सोच रहे हैं मेरे ख्याल में बेटी तो मेरी हाँ बिल्कुल नहीं खाती थी खाना ये खाना अभी भी नहीं खाती है है घर पे टाइम पे खाना नहीं खाती है ये अपने घर पे भी नहीं खाती है और यहाँ पे हमारे घर पे भी नहीं खाती तो क्यों ये आ गई तस्वीर तस्वीर आ गई हम तो कश्मीरी, हम तो पैदा ही खाने के लिए हुए हैं। मेरा हमने तो हमेशा ये रहा है ना, मेरी न्यूज की शिफ्ट होती थी तो कभी अर्ली मॉर्निंग होती थी तो उसके बाद टाइम नहीं 2 था, बजे टाइम घर टेबल तो नहीं मेरा था। हमेशा ना वो चेंज होता रहता था साइकिल। हाँ। तो अभी भी मेरा ये डाइट का बहुत मेजर है। मैं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाती हूँ तो कहती है सबसे मसला तुम्हारा है कि तुम यही है, time बेवक्त नहीं खाती लेती हो। बिल्कुल ठीक है। सो अम्मी डांटती थी बकायदा फोन करके कि खुदा का वास्ता खाना खा लो या घर पे डांट, तो मैं कभी भी टाइम पे नहीं खाना खाता। हाँ बहुत डांट ओके नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या अब्बू? ओके मेरी वक्त की पाबंदी दूसरों को पसंद नहीं आती। किसके अब्बू हैं ये मेरे अब्बू हैं। हाँ टाइम से पहले शादी में सबसे पहले पहुंचे सबसे पहले दूल्हा दुल्हन है नहीं? बहुत से वलीमे हमने दूल्हा को उठाया, भाई उठ जाओ अब आपका वलीमा, हम आ गए हैं अब बस मेरे अब्बू का भी वैसे ही है। हाँ। बहुत ऐसा सलीम शेख की शादी में हाँ। मैं थिएटर कर रहा था, मैंने कहा कि 9:45 बजे चला जाऊंगा, फिर वापसी में आके फिर इनको ले लूंगा। हाँ। तो मैंने तो इनको 7:30 बजे पहुंचा दिया, वहां भी शाम में आने लग रहे थे। अब ऐसे उस दिन बहुत से तुम क्या कह वाक़या। रही हो? उस दिन मेरी बेटी की बर्थडे थी तो अम्मा को इन्होंने कहा कि तुम लोग जल्दी चले जाओ, हम आ रहे हैं पीछे से। हाँ। तो वो अब हमारी गाड़ी तो इस तरह है ना कि भाई वो 2 गाड़ियां ही जानी होती हैं क्योंकि हाँ। माशाल्लाह मेरे अब्बू की Family, फैमिली हाँ। बड़ी है। सो वो अम्मी पहुंच गई, जब अम्मी पहुंची तो मैं खुद नहीं थी घर पे, मैं तो सिलोन पे थी। तो अम्मी कहती है तुम्हारे अब्बा ना हमें कुर्सियां सेट करवाने के लिए भेजते हैं हर जगह। मुझे खुद हम फोन भी घर- किया था हाँ, मैं मुझे तुम्हारे फोन अब्बा भी को किया था, फोन आपने 5:30 का टाइम था, हमें भिजवा तो दिया है 6:30 बजे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो बेटी भी नहीं है हमारी। तो मैंने कहा इसका मतलब है हम आराम से आए, फिर बोला हाँ आप बहुत आराम ज्यादा से अब हाँ। मतलब ही इज वेरी पंक्चुअल, वेरी तो ये दिखाएं भाई किसके अब्बू हैं ये? यहाँ दोनों थे, अशरफ साहब भी थे, इनको भी टाइम की पाबंदी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम है, पुरानी अच्छी बात है ये तो। हमारी ट्रेनिंग जो हुई है हाँ। वो वक्त की वो आ गए वक्त की अच्छा पाबंदी। ये आप भी थे? हमें कई तीनों जगह का पे है। शर्मिंदगी होती है कि वक्त की पाबंदी क्यों की हमने। वहाँ पछताते हैं हम जाके, क्योंकि उसी तरह बैठना पड़ता है हाँ। कि वो टहलते हुए आ रहे हैं और फिर वो आ रहे हैं। अरे आप कब से आए हो? हम घर वालों को रिसीव हम अक्सर शादियों में निदा कभी अक्सर खान शादियों साहब, में हॉल अशरफ खान पहुंचे साहब और मैं, और हमने देखा कि हमारा हॉल तो पे कोई नहीं फील्ड तो में- बोले चलो राउंड लगा के आते हैं जब तक थोड़ा रश हो हम जाए। तीन मुझे इनसे तीन मजा आ रहा है। आदमियों की तो मिसाल लाहौर में दी जाती है, जो मर्जी हमें चैलेंज कर ले। कभी खान साहब, अशरफ खान साहब, खालिद भट्ट साहब और डराते हैं, ओए कल सवेरे भट्ट साहब रिकॉर्डिंग का वक्त पे पहुंच पीटीवी जाना। की हिस्ट्री में ये हिस्ट्री है कि जिस इनका एक ड्रामा था, उनको इन्होंने मेकअप मैन 9 बजे शार्प पहुंचा ओए। कि खालिद भट्ट साहब का वो है शूट है तो फिर प्ले है तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बड़ा मजा आया। एक वो नहीं रिफ्रेश हो गए पूरे दिन के लिए, एक ऐसी एनर्जी और फ्यूल आ गया है इन बातों की वजह आपका से। शो सॉरी कथा कलामी हो रही है। एक फिल्म लगी आज, मुझे शो नहीं लगा। सही बात है। इसमें कॉमेडी मुझे तो भी हर थी, दफा ऐसा लगता है। इसमें ड्रामा भी ड्रामा भी था, था, इसमें रोना धोना भी था। Assalamualaikum everyone, this is Yashmakil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.